Bismillahirrahmanirrahim. Bi amanga plateau sanuma inkeneka moué chez Fula Media bi amanga édition spéciale lokan amina do amina nga créateur yera nyinga mo mi chez Fula Media mo mi yera créé a idée bora mo na moi idée dola arabe do don dola balmake sananga ko damne bi to ani jamu ibo fo amo me folo ajara ame bela jele fu ka ire fu ko sebe c'est le jabe chefrim na je on je pense que a dugulete kadam Afrique kata Asie Afrique fambe jen fambe chefrim ga ke media sanman fe maro a dugulete je mo la voilà ne to mo me jara jembe be mo le bo sefula bon alhamdulillah ajara. Ah, ok, merci. Ça n'a pas fait. On fait déjà, il y a folie bla, il y a abonné là. Moi, je suis Mali là, Afrique, Europe, Asie. On fait la folie bla ou la follow. Ajara, Aïssa n'a pas de euro parce que moi, il n'a pas de a jate ga fanga amano ko febe tiere la nyado tiere la mi don mo mi na choru wo ko bala parce que ngani mano na foro nere ba nga bi ne jorole ko dungo do nere ba don no ko nga no kana joro ko ndew ba joro re ga du neta me nga boni befu wallahi dans tout là ka dan Afrique kono Mali kono Burkina Côte d'Ivoire Benin tout Afrique fan be me bala de fo mutla ka to Japan kan France Italie Espagne me befu Chine fan be abonné be kana arabu jamana kan befu kata Asie Australie me bala de fo ka folie là voilà bala de c'est fla ka folie ba be ala ka be amna ko no an objectif fo yo observer de metro o re ne objectif. Ok, merci Ikan Tumala. Alisa, ame abdeli ara abonné à la page YouTube, à la page Facebook. Bon, mauvais gerani bego chez Fly. Déjà, ame suis amena. Ira émission d'obé non ni dien beba suis. Mali fara Afrique kanda fo akta Europe kata Asie kata dien fantanan bela. Moué faida kene. Moué nani faida kene idée et pour naka faida kene blasinga. Boa mena il faut remettre na ni faida kene ni jongi mabo il faut que ça va faida nana idée la duna yefi gambiri ngo dingu be soro ma chama ko sebe o chama be dingu muka papier go be mo ko chama na o para go be ma chama na bon ma chama rebe adabaledu bana kele ga ma chama fere deku o chen ngai sigane te don bo sebe ni ka bonu sigara ma dum de me chukumi sigatala parce que chobe bi ne be chodo do malila tibi émission te lube donu bula me ma klengele ne budo ani fama ba budo to lu mo be gla mais si ne tata do lu chero ka bo ga mo wore de me wora to na faida in certificat en certificat le an don ba chedmo do ni rebe don ba mi do ni dutele tula ko sebe nous les gars on karsa on akade anga bo anga kuma anga jamo ko teme adon ndona che folo muka Yusuf Berti bamana wal jubala Shoko Ahmadou Siribe bango Amadou ulu ya che folo la folo adon mina yere nya insatifuta nuna che folo muka nu flad sigatala adon tara bamana fi ni Yusuf Berti on fala la rata le fait signal ko ñoro kala ma bité on ka jang me boro ni fombe tere re ko tara ngo Yusuf ako momo ngo nemna émission do sik ngo fayda kene ngo ko ka bon don mo la kika u ka bo ga jemo ko dem ay nga ho safe life na mbara bulu ga kadamu ka ngo era ba don ngo tuara ngo segano ra hoeche ngo malo segano dum chama be ara madonka o ma kanne ka bon don ba chedmo ga ara madon dem ngo lala ona ga joro fere la khara safe la e bulu ka foni ni ke e ala jati kam sigatala akoni idin mambay o me o kuma mandali bamana ni fembe ko wate ama fe aso en fembe ga ramna la ja astro kuma manda
Ntra do Shogo Amadou Sirbeka mi banu Amadou frère a doningele la banu ko le donma le Shogo c'est fla kuma ma no ma mo Shogo mo bangara Amadou nteme a ko c'est fla ma no me farika sabu mo deme mi mala me farika ame bo am sagara Amadou nteme chu ore kama banu ni banu Adam ne a jembe dem o kana ke kana surasu frère dem ka surasu ko ne ayala kise ko do kise to do kera ne kama parce que kama dem ala kama ado banu Amadou do kene kama anaka jamana kama na fato kama ay mal surasu beko ka beko fa serama war la wa vient ala woni war de ga war to so mama war go kuma fa ani suratin de na ni war go kuma e be gete ko to mais ni ba ka ala kama ni mogo be nege hala atesa to glamashi donc surasu ko fa abana so aka surasu kama mais aka fasore kama mo me voyage nuke accident mais c'est na me braquage ba be dépend na ga bengal parce que nya nga donner occasion na ko kasa na yi mo ko la ba manjugo ko ga daire na che sikatola ala rumada surasuma ay surasu ko ka fem beke ay ko ke fere bango kama bi ma chama ga su kando o kerane kama ne ga faida kama no ndeme mo chama su do khoro do ka saraga do ka do manifiya tanai ni ga bi ni kila ma chama kishira mbema ne ke mission sababu ya ok iga kero réponse jara bamana fere klala anano del bo ala nana bele ba flake ka su da bamana waljula je pense qu'en interview de la fois je commence à aller sur Godala je ramène Tijani faire sur Godala ou comme les gars mi ne fait mais c'est fou là mon corps de melila kota wale a fait on ko fait ba mana so na kono so la ka donner rebe baram na yon demen no mo ba la bet na sur Godala la tantula keke ni o te ko gansa en tuguni o re kama ba mana wal du na fait na mi ga no fa bis fla nyombo amaso mais Shogo Amadou bi bela jele wa mo de kana don ba wora chama furuka inga na madun de mebi sigata wala faida in sati futara tane ka fo dore te fulte ani milliard kala morik ni te chenga ti fi ara ta ke kun wara kama ama ke kun mo de meli kama oni ma de me ala kama ala frère ni gansan manto ala frère sababu fitinin gani mo mi nana on donne mo mi dalu mo son ka do dama ka gazo dele ka ko do dele amaga bolo ni wéré ok merci ga o réponse jaranye mais ga émission faida kene dale ni biche ira yi difficulté du mesro la yi 50 mesro la bon émission dale ni sanche c'est chama sur la parce que bois sengere mi et donne mo parce que an bara wulu mane te don mara beta bon an bana don mo na ka sababu ga sababu doy wulu be ban juge ala bi bon o rabo y fere an bara mi chenga an te don mara te ka war kama an bi tani dalu dori ibse mina no refo don mara be an bi ni dim ne do boa ala kama balonné wallahi bi milliard fro ni din furakila na to ba chenga ibi salafia an ne se fula ne ga wardu la don ni mire la don la ben ngoshi go na ngoshi mi ta don di me ba fra imne re ta dola o ko di sigatola ndiko pali fora de bebu pali ba to ka chare o ba to an rem no mo ibe so ora to am bon mo don ba ga ni ibi se mun kelen ibi se mi na bonu ni temini dongo kan ina an bengante sigi mo ko rido nin do ma be woni benga mi doni mila do doroma ire ba do mi te chika wuli ni mi ka beke mais ni tarafa no client do bulu ina ma be o asro don tilla ni tina benga wa ya ire janfa sigi ani machine do an benga min ka ibe mi do doroma o jeti fu mana aramadu mi se ka bon wala chukuna no bwana ngu yake anga bara ninge ami don mara beta Allah ibuna fra mu don mara beta ta wuluma
mi kumbama amota umna anyo yang ama mulu to umna moto tanta don ba ka da goshe ay na nga bona ga warda dobo ke paju dobo ke lu mulu yare ta ka do don ko ku deliver na nga boni ba na nga boni to lu mo ga wara lu mo te don ba kan mana chenina o utanga bare no o connaissance o jen fe ba ba mo mais o te amaga ke tungara ngori kama bon amaga bara ko le kama la nu defe bagatoy ni mami adu imo gilana a chana muriga imo gila ai a anduma muriga soro haya soro safe la de sababu ni kanga min kan yi woke parce que don baga banga don baga la do reba do wesa un to lu don baga soro ni la kuma bu boy tigatala banu amadu fle mo ko chama baga soro kan mega banu ko envisage ni ne temo ko kuntai c'est shukuru banu ngi balu ba ke prison bamana wal jufle tema to me juluba fa da ake mo ko chama mais an kama bi lu be ga kata se an mo ko chama Mamadou Kuma Ali Seonta Mamadou Samake jitum bala mo den samana Abou Salam Samake Dimsen le jeune premier dynamique bo Samake o lu be ga o dynamique bo Samake Dimsen fini me amana question chara anga paju sanfé moko go paju chara bébé fayda kenege moko be femta différence be enin to moko to nyonche page fema be ga bo olu duna la wari kama ni kelem tanda kaburu ko don ba TV ne be be fendo bengantani mo chiche dibala handa bin ne be fendo ka ba mo refo ese be war bi ga so ni na be ya rabbi ala kan tachi ka foni don ma be na plan do risiki e be se ga war fro tu na galon o chara de o paji chara re wa ngoti kele wa don maga antita do don baga shika autorité mindo pas jour me kana ke munu parce que nyabala avec a que vous fait il pense que amika milliard nala ou bien kata do ala commerce kama kata murlangulunta murumtu damedo murumu jamu falenuru murum kalabanci ala woka bonule lubuka mauteti mais au page ninka parce que moribe mais est-ce que e ga page ka est-ce que Clément a soma ou bien donzo ni fait on ta ka intégrer ga page là bon amna kuma gelen fa ala ne son afamuna muna page e ne ga don baga kelen ni mi ga baraka e a don la gauche to la vidéo la réseaux sociaux sans fait amma follow mais réseaux quand même ga do ko fe na ga fe no yi ulu to ulu net barala ulu net na baraka fe mais ne san ne ga page kan e don baga kelen me bolé ba avec la gauche réseaux sociaux ça fait bonne image bala ba ne barake ba avec la gauche bo bebe ga ne ba détournement de mo wa détourner et a joindre ga morula ama fait me contre ame ayna de be e ga famille page woro kan ibe ga famille par exemple ça kunu anye be ga téro publicité ke page woro kan donc une page woro be barake non fait ou vient à ko be to di même page be ga di même faut page ou ga don mo ta akay wallahu kananata ou ka ke don mo ga chintiki boy ga do ame boyanu ba am ta da fem ngoro kabrudi am be tan nga ketana nga fotola sigatala nuri fo am don magata ibe min do doroma ni don magata ko waraga mo ga feno ke ina be ngantu ya janfa ya ala janfa sama amanta dabo kam ani mo ya wole coronavirus gona wakati ni doga minan tali sumara doro mo ga family kele mo ya contacter mo ya so ani moriga wole mo minan tali sumara jama expliquer minan tabale corona minan dunga gile en français ni fona o kara wakati do o dugun kara kile mo jama ya wole ma fo ay moriga wole explication dira ma me jama kam na afo boani ne wole dol maga do la parce que an fera mi fo mo jama ma wole an kasa wala antigaso wakati de faire moruga appel tala parce que ni mura bega appel tala wakati be ne rebu tuti muriga la est-ce que ni muri bar parce que wakati de ribala wole mo tata ta mo feme la be petit isigibe to mo be appel tala mi te fondi digila tike no refo ni mami jigi feme muriga ni gam na mata mo wole
ma inga mu ya tamata iga wadi moriga man fefe na befo nega fembe dale na jam singa numéro 2 kama mais en téléphone a pas appel la do mais c'est appel la ora to mo chama re ngulu tento tu sais pas mais mo ngule ba ya fo nimbe c'est fefe ngaki do re me ngule karsa bon ne numéro be mais ko re ne la idale me numéro du même au fond avec ulu be na mo ko tu be ma faye kunwe na ta fongo bo muru la idale be jono le ba fu dale be ni ma fa ta fi dale be mina mais be fere ga do be ka sababu te mo don ba gabu bo mo xana pressé ala delama o ko remi iba ala deli ala son mobile la ti bi santan shi bi samu ganduru ala ta jabi ni samu nan samu gan saw ay sanjul ga sanan mais ala deli moriga fere ba ala de deli wa mura do te bien mais ni ma pressé donc e ka kuma mais 600 ni client e moru wule sa muru bla bar la 600 o gona na muru la pressé ka sanga barake o mandi muru chama bo ira o mandu parce que muru fere ba ala de wuli o kon muru te ala yi muru te ala mais i ka wadi moriga ma dia ku yaro moriga bi ka pelta min be abo explication di bo dia ku ya na be na bi ga mnanga ngachi dia ku yaro moriga bo tima na mo tima anwole na mo ti ba anwole wallahi billahi an wala moriga wole jinata ko jinete don magari do am bara ila am bora mo ko america bon affaire ya wadi do ti bala fere be ke boni aramadon ci aramo ko ma akli bobe ke to ga moriga akli la jigi ma akli la jigi sabali kono akli la jigi bunya kono ni na don baga ma dala dana sabati fu ni dana sabati ko be ba kono bo che bo ani bolé galo même bol sona fa ha bolé parce que ay dana do re sabati yiri kurunga wala amana feminino fe shitana be do yiri kurunga ka ale ere nege ko ale ere fe wore ala mo te ko shitana de bola parce que a dana sabati roga ni dana don bagala kada ala kada ale ba ala de wole no ala be ambe ba ala rodo no munan tankle alama wole chugori ba ala deli chugori ba ala mo di bem ara kursi be mo ne ala che ba ara kursi be bo deli chugori ba ala fere dore bo nyedo doto rato am ta don bo fi ala dino dore kalfa do fere la rato am to fi enne mana jina mana poisi yo kona enne be yambe bla mais sigata la de moru don ni dino be shiga baroy kala ko e kalfa e flen ngali mane moriga siga baga ne inga sa betu bo shi mais ni na inga betu go jabi di ma ne re inga na yere washi la de yere washi da amano voilà ko be ta me baraka tani an don magati be fuika page me ga ke ma fu page ala ku dem bu kado ka fira ala ni kado ala bi an nuru fu kado ala bi donam ta da kaburu ni kono ala bi ta inga fra fati an bate murikete dumakete sumakete ini ala kele ni be karsa etra karsa nga dangana ya dune kam dabu ga ke wafla kama ne bo pashu do wafla a ben korone ci wafla tu sigi ka murika la bo ka galum den galum be da a ben ala to pashu be milom duma ka se am ko mangutu ka do mangutu doro te galum ka o pashu be bo am ko kalama ante fo jugal mais ne ba fo tungorongue de diaspora nama fote don ma la je page wara ko ka barake mugo aklike ka barake o kon sigato la galoni tien aflimate aklite don taday page min bora ala kama ni page ma bo ala kama kelente ubado butu ubado butu tunga ngo ba do pere ne bu demel kama ntu demel kama o do afika ke ne rebu lu demo lut ne deme o fika ke alu nu ma doni tunga ngo kana doni wala ne ala doni abana sigatala non an base lu ga deme afom na bo an teru chama be tunga mo shite malla ni ga mo doti
o de y'a to an bɛ dɛmɛ kɛ n'i t'i faso la i ye juguya ka bon toro bɔ an kama bi ko caman kɛra maa caman ye den sɔrɔ maa caman ye papiye sɔrɔ maa caman kɛra sɔrɔtigi ye mɔgɔ caman kɛra nafolotigi mɔgɔ caman kɛra fɛn dɔ dɔw y'a dɔn an ye dɔw ma dɔn dɔw bɛ n wele yɛrɛ Sefula tiɲɛna i kama nin kɛra nin ye mɛ dugawu kɛ dɔw b'a fɔ Sefula i kama nin kɛra nin ye n ye nin ci ma Sefula i ka Orange Money n y'o de fɔ n tɛ misali foyi dɔn misali kɔni n'i ye misali ci an b'a lajɛ tan n'i ye monnaie sɛbɛnnen dɔrɔn i bɛ don o kɔnɔ an bɛ Orange Money de dɔn ok merci i ka o jaabili la par exemple sisan nɔ mɔgɔ b'e la sisan ko n'a fɔ ko jeune sisan nɔ e yɛrɛ tɛ i ka mori dɔn quoi dɔ ka papiye ko ka tunu dɔ kan sisan n'a tigi y'a jigi sɛmɛ e la k'e ka mori dɔ ɲini ka d'a ma sa mɔgɔ bɛ nin ci gɛlɛman la sisan est ce que o mori gɛlɛn b'e bolo mun bɛ se k'a ci ɲɛnabɔ urgemment bon mori bɛ n'a ka spécialité don ala ye dɔ dɔ karabali n ko nana ka karaba kɛ dɔ b'a kɛ siga t'a la dɔ k'i ka ye un cours mori tɛ se k'a bɛɛ dɔn fɛn dɔ de ka spécialité i bɛ dɔ dɔn k'a bɛɛ la mais dɔw de bɛ i b'a sɔrɔ bana furakɛ ni k'i kɛ nafolotigi ni tangana olu b'o dɔn très bien dɔw bɛ jinɛ dɔn très bien i b'a sɔrɔ mori dɔw b'u u bɛ se nafolo baara la u bɛ se kisi la mais jinɛ furakɛ o tɛ se o la jinɛ ko ye tiɲɛ ye n'o tɛ cɛ taa Boisama kɛ taa fɛ i ka su kelen safe kɛlɛ Boisama kɛ taa fɛ an tɛ se yen bilen jinɛ ko a kuma cayara dɛ i ye n kɔrɔkɛ tuma i bɛ sɔn ka bo feere ka bɔ parce que sisan muso u y'u fili dugu ma jinɛ bɛ na ji min na a kuma cayara jinɛ bɛ yen Boisama kɛ m'a dɔn Baningo Amadu m'a dɔn Bamanan Waliju b'a dɔn Mamadu Samakiw b'a dɔn Bɔka Salam m'a dɔn fɛn min Musa Bala Sherifu Musa b'a dɔn min ok merci o la an ye appel wɛrɛw sɔrɔ mɔgɔw ko par exemple sisan e ka page tɛ page wɛrɛw kan u ye wari di moriw ma k'u ka baaraw kɛ baara ma kɛ wari ma sigi n'u ye mori wele mori tɛ appel ta mais an ka e ka page kan sisan m'a fɔ n'a kɛra mais n'a kɛra sisan ne ka wari di mori ma sisan baara sumara ɲɛkɔrɔ ni n bɛ fɛ ka n'i ye n wele o la baara tɛmɛna ni mori min cɛ n m'o wele e vocal min ci ne ma m'o kelen de ci mori kan ne sɔrɔ ka vocal caman d'u ma n ko nin lamɛn n'a ye jaabi min di n'i ka numéro caman a bɛ kuma n bɛ tila k'i yɛrɛ ɲininka a wele n'a kuma na n'a ye min f'i ye i b'o fɔ donc e yɛrɛ bɛ wuli k'i cɛsiri a ko la diyagoya de bɔ mais tɔw t'u cɛsiri o ko la dɛ walayi bilahi n'i ye ne wele n'i y'a fɔ ni se ye fɛn fɛn n b'a kɛ awɔ n b'o kɛ o fana ye n se de o ye se ye i m'a faamu mais mɔgɔ kana i b'a dɔ fara an ka tiɲɛ fɔ défaut bɛ moriw la défaut bɛ client na mun na bon kuma de bɛ fɛn bɛɛ nɔgɔya o fana ye tiɲɛ ye karisa n bɛ n'i ka baara kɛ n bɛ baara kɛ nin condition de la ka na pressé ka na i b'i ka fɛn bɛɛ de fɔ client ye walima a ka sɔn walima a kana ban a ka ban mais e yɛrɛ b'a dɔn ko dɔ man di parce que dɔw bɛ moriw dusu labɔ de e ye wari ci ne ma i ko bɔn n ka papier ko baara kɛ n ko ok n ko n y'a mɛn e papier ko baara ne ko bɔn n b'a bari 3 mois i bɛ papier sɔrɔ e ye wari ci ne ma bi ne ye baara daminɛ sini e ye ne wele ko mun na an bɛna don min na o ma an b'o tigilamɔgɔ morikɛ sigilen bɛ k'e kelen de ma kɔnɔ bi e ni ɲɔgɔn baden de sɔrɔ o fana ye tiɲɛ ye e weleli kɛ i ka papier ko la cogo mɔgɔ caman fɛnɛ weleli kɛ ka papier ko la ten ko bɛ ten a y'a na ka taa donc temps dir'e ma voilà i b'o temps kɔnɔ fɔlɔ morikɛ de ka communication kɛ k'a yɛrɛ i nana mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ a kana bila i kunna e ye wari ci dɔrɔn e de bɛ yen la o tɛ e nana mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ dɔ fɛnɛ t'a ci de o baaraw de bɛ yen o tɛ se ka bila b'a bɛ e ta kɛ mais a bɛ se ka kɛ i ta bɛ se ka teliya bɛɛ n'i ka dolo don bɛɛ n'i ka baara tacogo don mɔgɔ i ka baara mina dɔ ta sɔrɔ i ta bɛ se ka teliya dɔ ta sabu baaraw tɛ kelen bon muru ni client de ko communication kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ o la faamuyali bɛ na ɲɔgɔn sɔrɔ ne fɛ a caman bɛ na ni faamuyalibaliya ye n m'a faamu ani muru ko hakili to jato la i ni mɔgɔ min ka baara mɔgɔ ka minɛn kan ka taa bɛɛ y'a jɛlɛ k'i hakili to a la parce que ne minɛnw cayara ɲagami bɛ kɛ ko la dɔrɔn o bɛ ko la quoi donc faamuyalibaliya i b'a ni jama mɔgɔ 100 hadamaden kelen n'i ma farati ko bɛ caya i ma a bɛ caya i ma mɔgɔ dɔ bɛ kɛ maa juguya feere ta ye i bɛ se ka ɲinɛ yɛrɛ ko bɛ caya e bɔ ne yɛrɛ dɛsɛlen bɛ ka hadamadenya kɛ n
mɔgɔ dɔ b'a fɔ ne ka bɔ n yɛrɛ bolo dɔ b'a fɔ n ka mɔgɔ ko tɛ ten mun na baara na cɛsiri kama tɔnkɔrɔ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na i tɛ so yɛrɛ mais baara la fɛn bɛɛ téléphone fɛnw bɛɛ baara bɛ se ka ɲɛ cogo min na olu bɛ se ka dɛmɛ mais dɔ ye ne kɛ mɔgɔ lankolon mais mɔgɔ min ne dɔn ni gɛrɛ ne la i b'a dɔn se fila ye mais dɔ b'a kɛ n ka mɔgɔ ko tɛ mais baara y'a kɛ quoi bon o de y'a to an ni mɔgɔ ni y'i ka ko fɔ ni dɔ b'a fɔ karisa a ka di i ka n ka mariage la a ka di i ka yen n ko n'a bɛ ka tiɲɛ hakili lajigin hakili ye jɔ ni ci dɔ nana dɔrɔn an bɛ bɔ yan ka voyager ka taa dɔnnibagaw nɔfɛ ka bɔ ni dɔnni kisɛ an tourna caman kɛ ɲɔgɔn fɛ voilà ka bɔ ni dɔnni kisɛ u ka se ka mɔgɔw dɛmɛ an ye baara min bolo dɛ ni ala cɛ diɲɛ bɛɛ ni ne ka dɔnnibagaw bɛ nkalon kan a tɛ se ka kɛ ka na dɔnnibaga sigi direct la a ka mɔgɔw ka filɛli kɛ Facebook sanfɛ an bɛ tila k'a bila YouTube sanfɛ direct appel direct wala bila nkalon t'a la balimaw bɛ sogo kan fo ni manifinya tana fɔ mɔgɔ déjà comme an sulen don i bɛ direct kɛ dɔn jumɛn ni dɔn baden n'a ja diɲɛ don o don an bɛna daminɛ dɔnnibaga ɲuman ni dalen tɛ ka dɔn na i tɛ se ka nkalon tigɛ siga t'a la a tigi b'i wele direct kan direct téléphone bɛ labila bɛɛ lajɛlen k'i connecté an ka page kan YouTube fara Facebook kan Sefula Media Sefula Media a bɛna kɛ baara fan bɛɛ fɛ a bɛ yen u bɛ ka kɛ cɛ dumanw bɛ ka na fɛɛrɛ a cɛ dumanw bɛ na ne yɛrɛ bɛna fɛn dɔ ɲini dɔnnibagaw fɛ u bɛ na de fayida tɔn bɛna kɛ fayida tɔn ni ala in kɛra ka groupe créer fayida yɛrɛ kama ka gere fayida tɔn mɔgɔ min don an ka tɔn ne yɛrɛ fɔlɔ bɛ don a kan bɛɛ bɔn hali mori bɛ don a la e bɛ mori don kun da k'u ka nɔgɔya kɛ cɛ o cɛ bɛ fayida tɔn na u k'o nɔgɔya ka nɔgɔya kɛ olu ye walayi ni sɛgɛnnen ni kuranɛ tiɲɛ a se de tɛ ne non tunkarankɛ diaspora maliyɛn kɛ ka di mɔgɔ min mali la o kɛ ka di ka wari di mori ma ne kɛ ka di ka sɔn ma ni diaspora mɔgɔ n'i ye sɛgɛn diaspora bɛɛ ta ka kɛ so bɔn a se tɛ ne tiɲɛ ala m'o fanga di yan n'a bɛɛ kɛra foyi mori fana tɛ baro dɛ ayi n'a se kɛra ni se kɛra ne ye ne de tɛ n jɔ n'a yan se de tɛ yen o e kelen ma bɛɛ sara ni se tun bɛ yen mɛ a se de tɛ yen bɔn halisa ala ka se k'i ye walayi a se halisa ala ka se n'a se bɛ yen n'ala ye ne sɔn miliyari ba la sa ne ye miliyari kelen ta ka taa mori 5 ta miliyari kelen ka kilo ni ɲɔgɔn cɛ bon ni san complet tunkarankɛ bɛɛ ka baara kɛ fo miliyari kelen n'o kɛ dɛ o kɛ mɛ a se tɛ yen n'ala y'a se diya n kalila kuranɛ na m'a kɛ i bɛna fayida tɔn créer est ce que i bɛ se ka numéro di fayida tɔn a numéro bɛ yen a b'an ka agent bolo ɲɛma fila filɛ 00223 74 80 00223 94 53 68 78 00223 94 53 68 78 donc ni mɔgɔ min fɛ ka groupe intégré i bɛ don carte de b'a la je pense que ne yɛrɛ k'a fɔ fayida tɔn initiative bɔra ne na ne tɛ donc mɔgɔ de b'a gérer mɔgɔ dɔ de bɛ Abidjan n bɔra Abidjan sisan kanumɔgɔ dɔ bɛ Faransi ko karisa se fila bɛ baara min na i b'a n'i ka baara la i ye yɔrɔ ta an b'a kalama i ye caméra san an b'a kalama ala ɲɛ b'u la voilà an bɛ studio min kɔnɔ an b'a kalan an bɛ sigila min kan an b'a bɛɛ kalan an bɛ clip kɔrɔ n bɛ wari de bɔ so bɛ sara kalo la an bɛ dépense de bɔ wifi bɛ sara a bɛɛ wifi connexion a bɛɛ mɔgɔ kelen tɛ min jɔlen bɛ ni n'o ye ala de jɔlen bɛ n'o ye non i yɛrɛ ye belebele ye walayi a ye belebele ala ye sɔn bon ala ni ce non n'i bɛ ka baara kɛ ka ɲɛ i bɛ nafa sɔrɔ a la o ala ni ce walayi n'i sigilen t'i yɛrɛ la ala yɛrɛ de bɛ k'an dɛmɛ a la ala ka cɛ dumanw n'i fana b'i ka baara kan ni i sigilen i tɛ ka ŋanamu i n'a fɔ tɔ b'a kɛ cogoya min na karisa na n'i ka pipi kɛ i bɛ nin diyan karisa an ka nin baara kɛ ɲɔgɔn fɛ dɔw bɛ boli de u bɛ mobili boli a kɛ b'u ka sira ka don mɔgɔw kan mori nɔfɛ a kɛ b'u ka sira olu bɛ taa mori min fɛ yɛrɛ girin na i b'a sɔrɔ olu bɛ ka ne wele ne t'olu ka appel ta donc olu b'a boli mɔgɔ min nɔfɛ u b'a boli nɔfɛ a bɛɛ ni kuranɛ tɛ ne t'olu ka appel ta wa n t'a ta yɛrɛ e mori bɛɛ tɛ baara kɛ koyi bon kisɛ ka k'i bolo kɔni siga t'o la walayi ni min bɛ se ɲinini dɔrɔn na ne b'i ta min bɔ n'i don dɔrɔn ma n'i tɛmɛn'o kan min yɛrɛ yiri la i bɛ taa ji jɔ i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ a la fɛn bɛɛ bon hɔrɔnya de bɛ jɔn bɔ sa merci diaspora b'a dɔn pɛrɛ ni ne tun kɛra arabunkɛla ye cɛ an tun tɛ ka taa ne cɛ walayi an tun tɛ ka taa mais ko in min dɔrɔn bɛɛ lajɛlen ka carte in ta u y'a ɲini b'an k'a kɛ an ko bon k'a ko nɔgɔya an b'a kɛ fayida tɔn ye diɲɛ ko ka ca bɔ an dɛmɛli ka di mɔgɔ caman ye mɛ u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min n'i ye carte in ta c'est comme i y'a dɛmɛ
i ye carte kelen ta sa i ye 2 ta wa i ye 3 ta je pense que i y'an dɛmɛ carte a bɛ daminɛ 2000 la 5000 b'a la a bɛɛ b'a la. Ala sɔnna. Voilà a kɛ kun dɔrɔn a ka ko ni maa min y'a ta moyen tɛ kelen ye groupe la jango ka ca an bɛ baro to ka fɔ a ye. Sorti dɔ la il paraît que i bɛ publicité fana kɛ mɔgɔ ye donc. A bɛ fɛ ka dɔɔni fɔ o fana la. An bɛ publicité kɛ. An bɛ ka baara min kɛ. Ni publicité cɛ ko ma nɔgɔn. A ma nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn parce que dɛmɛbaga an bɛ ka ko kɛ Ala kama président dɔnnibaga cɛ k'a fɔ an b'a kɛ tan an b'a kɛ tan. Contrat tɛ. Bon page min bɛ contrat kɛ an tɛ dɛ. Page dɔ bɛ yen olu ta ye contrat le ye i kɛra cɛ kan i kɛra nkalon kan. Donc a di ka di. Ni Ala tɛ an ka contrat signé dɔrɔn olu bɛ dan dɔrɔn k'i bila fɛ. Alhamdulilayi Ala y'an jɛ o ma sabu ne kira tɔgɔma de don. Muhamadu Jara. Walayi a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ne tɔgɔ ma da cɛ si la diɲɛ kɔnɔ n tɔgɔ dara kira de la. Kisi ne baba ye. Aw don dɔ u b'a fɔ n fa kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen o tɔgɔ Muhamadu ne tɔgɔ Muhamɛdi a ko n m'a fɔ n tɔgɔma n yɛrɛ b'a fɔ n tɔgɔma mais ale b'a dɔn pɛrɛ n'a sɔrɔ ne tɔgɔ dara ale yɛrɛ jati la a tun bɛ se o Muhamadu Jara de e ta kɛra Muhamɛdi différence. E ta ye Muhamɛdi ale ta ye Muhamadu. Ala cɛ n tɔgɔ dara kira de la bon n dara kira la ne ye Sherifu kalanden de a se Sherifu Shola Baye Haidara bonya bɛ yɔrɔ ko lahara ne bɛ Alibiye Ture bɔ n bɛ Mali Sherifu bɛɛ fo Buye Haidara Cheikh Ahmed Tidiane Cheikh Alamala Di ka Sherifu Seydou Ousmane Manane ka Mali Sherifu bɛɛ fo u bɛɛ ka kalanden de ne ye Sherifu kalanden bon n fɛ dɔrɔn o tɛ charte de b'an ka baara la. Kɛcogo de b'a la i ye tiɲɛ. Donc ni mɔgɔ b'i la sisan ko ka publicité ko la an ye baara kɛ restaurant dɔ bɛ yen Boss House ti sorti dɛ. Cɛ mun bɛ n fa ye n tora ka n fa ye ale fa ye. Donc i bɛ to ka i kɔgɔ ye. I bɛ ka kulɔ. I bɛ ka bɔrɔ san dɔɔni dɛ. Wala Boss House don. Awɔ. Boss House a yɛrɛ bɛ côté jumɛn kelen jumɛn fɛ. A filɛ Kalaba Adekɛni na. Adekɛni na avant d'arriver Baramuso n tɛmɛna sapeur pompier la ni farala ka jigin dɔrɔn yanni ka se Baramuso ma. Awɔ. Voilà n'i bɛ ka yɛlɛ sanfɛ n'i tɛmɛna Baramuso la dɔrɔn i b'a ye Boss House maison du boss. Dalen ninnu RB maison du boss hali n'a sɔrɔ ne tɛ boss ye sa u bɛ fɛ ka ne k'a ye. I bɛ fɛ k'i kɛ boss ye. I ye boss ye o. A bɛ fɛ ka n k'a ye. Donc u bɛ dumunimanw di mɔgɔ ma ni o kɔni u bɛ n fa yɛrɛ de n bɛ Zina n'a ka cɛdenw bɛɛ fo walayi. Ok. Zina ka n'a ka baarakɛla bɛɛ. An bɛ Umaru fo. Ka Zina fitinin yɛrɛ fo. An b'u bɛɛ fo. Ka Fatu fo. Ko bonya dan ni n taara walayi bilahi a bɛ kɛ b'aw bɛ restaurant bɛɛ bɛ n bonya. Mais Boss House tigi yɛrɛ ye jɔn ye. Boss House tigi a bɛ yen a bɛ yen. Bossi b'a dɔn. Donc a tɔgɔ man kan fɔ public la quoi. Bossi b'a dɔn don n yɛrɛ balima don fɛrɛ quoi. A y'a ye fɛn min na n k'a ka restaurant ka sponsoriser ka tila k'an dɛmɛ ani boisson kura dɔ fana bɛ yen Flak Energy wa n'i y'o min dɔrɔn i bɛ wala wala. Donc ni hali n'i bɛ sunɔgɔ la i bɛ. Ni Ala cɛ n tɔgɔ de min ka yɛlɛ fɛn la. O de cɛ ne falen don. E ma ye maa n bɛ muru girin cogo. A dun ma fɛn ne ma bi. I t'a mɛn ale o. Ah ok. U yɛrɛ bɛna se a tɛ mɛn. Olu fɛnɛ b'u bɛna dɛmɛ kosɛbɛ. An bɛ baara min na diɲɛ kɔnɔ a ɲɛ b'a la. Bon n'i ko dabɔ Ala kama Ala bɛ cɛw ci ma. O tiɲɛ siga t'o la. O de don walayi bilayi. Ok merci. Ala ko b'ale ɲɛ bɛ ɲumankɛlaw la. Hali n'a y'a sɔrɔ jɔn ɲɛ t'a la ale ɲɛ b'aw la. An ka baara kɛ dɔrɔn Ala bɛ cɛw ci quoi. O de y'a to an t'an tɛgɛ ja dan fɛ. An tɛgɛ bɛ ja Ala de. An b'a kɛ tan Ala b'a d'an ma. An b'a di tan de. An t'a kɛ tan dɛ an b'a kɛ tan. Awɔ ni ne y'a kɛ tan ka Ala deli Ala bɛ busan don e la e bɛna ne sɔrɔ. Ka don ne la yɛrɛ. Ala ci komi Ala ko ye gɛlɛya. A bɛ wa ni ne jɔ ka 1000 ɲini Ala fɛ sisan n'a sɔrɔ 20,000 min kun e ba ne bɛ k'a di n b'a fɔ Ala 20,000 tɛ Ala b'a lajɛ dɔrɔn an bɛɛ la 20,000 bɛ min kun a b'a susu kun fɛn dɔ bɛ yen nɔ e yɛrɛ e tɛ se ka lafiya ko n ka se 2. Ne bɛ taa bɛɛ d'e ma. A bɛ taa kɔni di dɛ. Ka sigi ten. O de don mais an bɛ Ala de deli o. I m'a ye dɔnnibagaw b'u t'u tɛgɛ jan mɔgɔ ye. U bɛ Ala de deli Ala bɛ taa wuli dɔ la u b'u sɛgɛrɛ ka na. A b'u mɔgɔ dilan k'u ka wari minɛ ka dun. Ok merci. An y'i wele a diyara an ye i nana an ka wele jaabi a diyara an ye. Komi déjà waati koronna an bɛ i ka kumakan laban i k'o di an filɛkɛ jamaw ma.
kuma ka laban tɛ dɔwɛrɛ bɔ se fila bɛ bɛɛ fo ala ka yɛrɛ kɛ tungaran kɛ bɛɛ ala k'aw bɛɛ fo ne ye jurumutɔ ye bɔ ye jurumutɔ ye siga t'a la diɲɛ bɛɛ ye jurumutɔ ye mais kira Muhamadu Mustafa a ma jurumu kɛ ala ko a yafara Muhamadu Mustafa ka jurumu ma a n'a bɛna min kɛ a yafara bɛɛ ma mais kira tɛ jurumu kɛ ala ye ko dɔn kuma fɔ kama ala ka kɛ kira Muhamadu kama a n'a ka kɔsɔn bɛɛ kɔsɔn a n'a ka kamatigiw bɛɛ kama ani sherifu kama a se sherifu suwala baya Haidara ala ka k'a kama ala ka kɛ a se sherifu boyi Haidara ala ka k'a kama a se sherifu suma madani Haidara ala ka k'a kama a se sherifu jaji Haidara jelibugu la ala ka k'a kama ala ka kɛ sherifu n'u bɔnsɔn bɛɛ kama ani kamatigiw kama ala ka bɛɛ mago dilan ala sɔnna ala k'o kɛ kira kama anw ma ɲi mais kira ka ɲi ala ko kira y'a kan ɲɔgɔn ginɛw m'o kanu na e t'o dɔn ne t'o dɔn ala ka ko kama ala ka bɛɛ mago dilan ala k'an bɛɛ kisi o kɔfɛ bɛɛ ka carte ta n bɛ min fɔ an dɛmɛ numéro fɔra 00223 94 53 68 78 i ye appel kɛ i bɛ se ka appel kɛ direct la n'ala ka ja ko bɛ ɲɛ cogo min na a bɛ f'i ye ne whatsapp kan inshallah i bɛ dɛmɛ a bɛɛ lajɛlen fɛ o yɛrɛ ye u b'an ka mɔgɔw bolo u b'a jaabi ani degun bɛ mɔgɔ o mɔgɔ kan problème foyi t'a la